खटक साहब, गैरत भी कोई चीज होती है। ये वक्त था कि इमरान खान से वफा करते, दिलेरी के साथ अडयाला जेल में खड़ा है, दिलेरी के साथ अपने मौक़िफ़ पे कायम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में समाअत हुई और परवेज हटक साहब भी वहां पे पहुंचे हुए थे। परवेज हटक साहब ने आज इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दी, 190 मिलियन पाउंड केस में गवाही दी है। और बड़ी हैरत हुई उसको देखकर, परवेज हटक साहब को देखकर बड़ा दुख भी हुआ कि पहले तो ये बातें चल रही थी कि परवेज हटक साहब को बुलाया जा रहा है, नेब की तरफ से गवाही देने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि परवेज हटक साहब एक पठान है और वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने बेवफाई तो की थी, लेकिन ये बगैरती वाला काम कभी नहीं करेंगे। लेकिन आज परवेज हटक साहब गए, अडयाला जेल गए और अडयाला जेल में इमरान खान के खिलाफ गवाही दी। और ये क्या मनाजर वहां के अडयाला जेल कोर्ट रूम के क्या मनाजर थे वो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अडयाला जेल में वो गए और इमरान खान साहब आगे थे और इमरान खान के साहब के पीछे एक शख्स था, एक वकील था, उसके पीछे परवेज हटक साहब थे। और परवेज हटक साहब जैसे ही देखा कि इमरान खान के करीब हैं तो वो उनकी टांगे कांप रही थी और टांगे कांप रही थी, ऐसे डरे हुए थे और ऐसे वो सामना भी नहीं कर पा रहे थे इमरान खान साहब का। और वो एकदम भागकर नेब का जो वकील था वो थोड़ा दूर खड़ा था, थोड़ा आगे खड़ा था, तो भागकर वो नेब के वकील के पास खड़े हो गए, जिसमें 3-4 बंदों का गैप था, 3-4 बंदों का फासला था, 3-4 बंदे वहां पे खड़े थे, यानी उनको मतलब क्रॉस करके वहां पे खड़े हो गए। इस कदर लड़खड़ा रहे थे, इस कदर डरे हुए थे। और उन्होंने आखिरकार इमरान खान के खिलाफ आज अपना बयान रिकॉर्ड कराया और बड़ा दुख हुआ। और जिस तरह वो बयान रिकॉर्ड कराते जा रहे थे, साथ साथ जो है ना अपना छुप छुपा कर इमरान खान को देख भी रहे थे, लेकिन इमरान खान ने परवेज हटक की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। इमरान खान ने परवेज हटक की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, उन्होंने नजरअंदाज किया, उन्होंने बिल्कुल परवाह ही नहीं की। परवेज हटक साहब वो शख्स थे जिसको इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाया, इमरान खान ने उसको इज्जत दी, इमरान खान ने उसे वज़ीर दिफा बनाया और पार्टी में इज्जत दी। लेकिन आज परवेज हटक साहब ने बेवफा तो पहले ही थे, बेवफाई तो पहले ही उन्होंने कर ली थी, लेकिन आज उन्होंने एक बेगैरती वाला काम कर दिया कि इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दी। इमरान खान ने जिस शख्स ने उसको इतनी इज्जत दी, जिस शख्स ने उसे खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाया, जिस शख्स ने मुल्क का वज़ीर दिफा बनाया, जिस शख्स ने पार्टी में इज्जत दी, जिस शख्स ने हर प्लेटफॉर्म पर परवेज हटक साहब को इज्जत दी, एक मुकाम दिया, आज उसी शख्स के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी, उसी शख्स के से गद्दारी की और उसी शख्स के खिलाफ आज बयान रिकॉर्ड कराया। परवेज हटक साहब, गैरत भी कोई चीज होती है। ये वक्त था कि इमरान खान से वफा करते, ये वक्त था, मुश्किल वक्त था, अपने लीडर के साथ खड़े होते, स्टैंड लेते, लेकिन आपने अब बहुत मायूस किया और बड़ा दुख हुआ। और पूरी कौम का, खासतौर पे पख्तूनों का, आपने शर्म से सर झुका दिया, आपने मायूस किया, तो आपने बहुत गलत किया। अगर आप खड़े नहीं हो सकते थे इमरान खान के साथ, स्टैंड नहीं ले सकते, आप साइड पे हो जाते, लेकिन ऐसे इमरान खान के खिलाफ आप जो है ना बयान ना देते, गवाही ना देते और शायद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत बच जाती। आपकी क्या यकीन माने, आपकी जो इज्जत थी, एक मुकाम था, आप जो इलेक्शन जीतते थे, जो आप आवाम के सामने जाते थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से था। इमरान खान की एक अल्लाह पाक ने एक इज्जत दी थी, वो इमरान खान की वजह से दी थी। आज देख लें आपका क्या हाल हुआ। आप इलेक्शनों में कह रहे थे कि मैं इमरान खान को, मेरे मुखालिफ खड़ा हो, मैं इमरान खान को हरा दूंगा, मैं इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा से जीतने नहीं दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। यार परवेज हटक साहब, आप खुद सोचें, आप एक बच्चे से हारे हैं, आप एक बच्चे से हारे हैं, एक इमरान खान के कारकुन से हारे हैं। इमरान खान को दूर की बात, इमरान खान का आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप में इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है आप इमरान खान के साथ मुकाबला करें। लेकिन आपने खासतौर पर पख्तून बरादरी को बहुत मायूस किया, आपने आज पख्तूनों का नाम बदनाम किया। लेकिन बड़ा दुख हुआ आपने जिस तरह बयान दिया। लेकिन इमरान खान की दिलेरी को देखो, वो मुस्कुराता रहा, वो कहता रहा कि ये झूठ बोल रहा है, और बिल्कुल इमरान खान के सामने खड़े होकर झूठ बोलता रहा और इमरान खान मुस्कुराता रहा। इमरान खान ने बिल्कुल उसकी परवाह ही नहीं की। ये थे जो परवेज हटक साहब ने बयान दिया। अब बताता हूं, इमरान खान साहब ने आज उन्होंने कुछ साथियों से बात भी की है, गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है, उस हवाले से भी बताऊंगा। इमरान खान साहब ने कहा, अगर इस मुल्क में आपने आगे बढ़ना है तो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो पीछे हट जाए। अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाती है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। यही इस मुल्क का हाल है। जो आजकल की सूरत हाल है, टैक्स बढ़ चुके हैं, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और टैक्स मजीद बढ़ते जा रहे हैं, और ये मुल्क की सूरत हाल है। इस मुल्क की सूरत हाल का सिर्फ एक ही वाहिद हल है कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए और फ्री फेयर इलेक्शन कराए जाए। और जिसको भी पाकिस्तान की आवाम मुंतखब करती है, जिसको भी पाकिस्तान की आवाम पसंद करती है, वो आए, वो आए और उसको हुकूमत दी जाए और उसको बिल्कुल हुकूमत करने दी जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मजीद जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जाएगी, खराब होती जाएगी। अभी भी सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है। इस सूरत हाल को काबू करने का एक ही हल है कि एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे चली जाए और फ्री फेयर इलेक्शन कराए जाए, और जो आवाम चाहती है, जिसको आवाम इलेक्ट करती है, उसको हुकूमत दी जाए। ये आज इमरान खान ने कहा। और एक साफी ने भूख हड़ताल के
حوالے سے سوال کیا کہ آپ بھوک ہڑتال کریں گے، تو عمران خان نے کہا بالکل میں بھوک ہڑتال کروں گا. اور یہ بھوک ہڑتال عمران خان صاحب اس لیے کر رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کا، جو ایجنسیوں کا ایک اڈیالہ جیل میں رول ہے، اس رول کو ختم کرنے کے لیے جو عمران خان صاحب ہے وہ کریں گے، بھوک ہڑتال کریں گے. انہوں نے آج بالکل واضح کہا کہ بھوک ہڑتال کریں گے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. اور آج جو نیب میں ترمیم والا کیس ہے اس میں عمران خان نے تحریری طور پر جو دلائل دیے ہیں اس میں بھی عمران خان نے کہا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے بینچ سے علیحدگی اختیار کریں. ہمارے پی ٹی آئی سے اور میرے متعلق جو بھی کیسز ہیں، جو ان کیسز کی سماعت ہو رہی ہے، تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں، اس کیس کی سماعت آپ نہ کریں. اور خان صاحب نے اوورآل صورتحال پہ بھی بات کی، کیسے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، کیسے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشنوں سے باہر نکالا گیا، اور کس قدر پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو ہراساں کیا گیا، کیسے مجبور کیا گیا، کمپین نہیں کرنے دیا. ساری اوورآل جو صورتحال تھی اس حوالے سے بھی بتایا. اور انہوں نے کہا جی اب سپریم کورٹ پر فرض ہے ہیومن رائٹس کی جو درخواستیں دی ہیں ان پر سماعت کرے اور ان کے متعلق جو ہمیں انصاف دے. اور یہ جو صورتحال تھی، جو آج اڈیالہ جیل کے مناظر تھے، جو عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کی، وہ آپ کے سامنے رکھی. اور یقین مانیں عمران خان پر اتنی بھی پریشانی نہیں تھی، اتنے بھی وہ پریشان نہیں تھے، اور بالکل دلیری کے ساتھ، اور اسی طرح جس طرح آپ باہر دیکھتے تھے عمران خان اسی طرح دلیری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. اور دیکھیں آج بالکل عمران خان بالکل ریلیکس ہے، بالکل ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی نہیں، دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. اور دوسروں کی طرح عمران خان نے بانا نہیں کیا، کوئی باغا نہیں ہے، نہ اس ملک سے باغا، نہ اس نے بیماریوں کے بہانے کیے، نہ وہ اسپتال پہنچا، نہ کیا. دلیری کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کھڑا ہے، دلیری کے ساتھ اپنے موقع پہ قائم ہے. اور کس کے لیے؟ پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے قربانی دے رہا ہے. اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ حکومت میں آ جائے یا حکومت اسے مل جائے یا گورنمنٹ میں آ جائے، وزیر اعظم بن جائے. اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہسٹری میں، تاریخ میں اس کا نام لکھا جائے. اور تاریخ میں اس کا نام پہلے ہی لکھا جا چکا ہے. عمران خان جس طرح اس وسطائیت اور ظلم کا مقابلہ کر رہا ہے، جس دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور حق کے ساتھ کھڑا ہے، عوام کے حقوق کے لیے جس طرح لڑا، جس طرح اقوام متحدہ میں جیسے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. لیکن ایک ہی بات کروں گا آخر میں کہ عمران خان ایک واحد وہ لیڈر ہے جو دلیری کے ساتھ اڈیالہ جیل میں بھی اس وسطائیت اور اس ظلم کا مقابلہ کر رہا ہے. نہ ڈرا ہے، نہ خوف زدہ ہے، نہ اسپتال بھاگا، نہ بیماریوں کے بہانے کی، نہ باہر ڈیل کر کے، نہ باہر بھاگا. عمران خان کی اس عظمت کو سلام، اور امید ہے کہ عمران خان انشاءاللہ جلد ان وسطائیت اور اس ظلم سے بری ہوگا. عمران خان کی اللہ پاک مدد فرمائے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.